And guys, 5 meet 5.5 6.5 na tubular second floor. Yan, tapos dito magte-terrace pa dito. May porch area na 2 meters. Ayan yung wall cladding, metal cladding na mini roof type yung design. And guys, so ayan, may nature tayo dito, maluwang na manggahan pa. So ayan, sagingan. Mga sumobra pa ang gutter para sa terrace naman yan. Yun guys, ito kabit na ang ceiling na mini roof type. So yan, tapos yung cladding na mini roof type. So ayan, ginamit namin uno media na tubular. Yan guys. Tapos ayan yung ceiling mini roof type din, spandrel. Yung spandrel namin mini roof type. So hindi siya yung typical na maliliit. So dito same siya ng design ng wall cladding namin, o metal cladding na ginamit. So ayan, ganda siya, white and gray. And guys, ang steel tubular second floor, tapos with 4 na hollow blocks, half. So ayan guys. Yung hagdan, wala pang hagdan. Ito yung crocodile na pinolik. And yan. Tapos balcony. Tapos lalagyan pa ng grills dito. Ito guys, yan, mini roof type na ginamit ng pan-ceiling, spandrel type. Mini roof type, wall cladding and ceiling. And guys, mini roof type na wall cladding sa ceiling. And guys, 4 na patong ng hollow blocks. Phenolic board, flooring.